జరుగు రమ్య జరగమ్మా కాలు తీయమ్మ తల్లి బో కింద పడతా కాలు తీయండమ్మా శైలేష్ మంచిగా ఒక వీడియో తీయచ్చు జన్మన్నారు महालक्ष्मी देवताभ्यो नमः पंचामृतनिवेदनं समर्पयामि नवबाबुतो वड्डेतल्लु पंचामृतनिवेदनायितानिमित्तं प्राणापान ज्ञानादान समानासुप्राणः मध्ये मध्ये भगवान् समर्पयामि अमृताभिधानसुप्तरापठरूपयामि ताम्बूलं विपादिष्कर्मेण ओम महालक्ष्मी देव्यै नमः चञ्चलायै नमः कमलायै नमः महादेव्यै नमः महागौरी समर्पिंचनंदे यजमान सुजलाय महाजलाय महागौरी नमः महालक्ष्मी महादेवताय नमः कामसर्वचंद्रप्रभाय नमः महामृत्युरूपिण्ये नमः विक्रमस्ये नमः मधुवाताय नमः मधुदेवस्मिताय नमः महालक्ष्मी मधुवा देवता पादुकौसल्याय नमः यजमान शुद्धोदकाय नमः तिवन्ने नमः महालक्ष्मी नमः मात्राय नमः महालक्ष्मी देवताभ्यो नमः लक्ष्मी स्वरूपिण्ये नमः गंधादि परिमళद्रव्यानि समर्पयामि नमस्कार చేయండి అందరూ महालक्ष्मी नमः అనుకుంటుండండి ओम महालक्ष्मी नमस्तुत्यादे दी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता विपालीश्वर वेसनंడి ओम चञ्चलाय नमः पार्थिवाय नमः पादौ पूजयामि चञ्चलाय नमः चरणे पूजयामि कमलाय नमः कटिं पूजयामि कात्यायन्ये नमः नाभि पूजयामि जगन्मात्रे नमः जठरं पूजयामि विष्णुवल्लभाय पशुपतिं पूजयामि कमलवासिने मणेन्द्रत्रयं पूजयामि श्रीये नमः जलं पूजयामि महालक्ष्मी सर्वाङ्गानि पूजयामि सर्वादि पूर्वादि हृदयेन अष्टदिक्षि पूजयामि अनिन्ये नमः अनिमसिद्धिन्ये नमः अनिमसिद्धिन्ये नमः महिमसिद्धिन्ये नमः महादेव्ये नमः महालक्ष्मी नमः सर्वकाल सर्वावस्थिन्ये नमः नमस्कार aku అవన్నీ పక్కన చెప్పుకొని పల్లె పక్కన పెట్టు ఆ కుంకుమ దగ్గర పెట్టుకోండి ఇద్దరు ఇంకా తీసుకెళ్ళి కాదు ఇంకా తీసుకెళ్ళి ఆ కుంకుమ కూడా వెళ్తా తీసుకోండి అందరూ महालक्ष्मी देवताये नमः అనుకుంటూ ఉండండి